177 আমার ইলেক্ট্ৰৰ যদি জেণ্ডাৰ ৰেশ্যো চাবলৈ যাওঁ তো 995 খুব ভাল কাৰণ মানে আমাৰ এনে সেক্স ৰেশ্যোটো 940 মান আছে কিন্তু যদি ইয়াতে আমি 995ত আছোঁ মানে মহিলা কেইজনী আমাৰ পলিটিক্যালি দে আৰ মোৰ এক্টিভ এণ্ড মোৰ মানে এম্পাৱাৰ্ড বুলি মই ভাবোঁ কি মানে দে আৰ মোৰ number of females in the electoral roll as compared to the number of females in the population. So that way electoral roll is having more women centric edge. तार पिछोत आमी 9516 पोलिंग स्टेशन करने बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट और वीवीपैटर व्यवस्था करिसु आरो तार उपरे प्राय अपनी धरि लो कि 3000 मान एक्स्ट्रा आमी बैलेटिंग यूनिट 3000 मान एक्स्ट्रा वीवीपैट यूनिट और 3500 मान आमी कंट्रोल यूनिट एक्स्ट्रा रिजर्व अरेंज करिसु इन केस ऑफ एनी फेलियर्स कारण एकेटा एरियात आपलोके जाने आमार बहुत सर एरिया आछे जी भितर अंचलत ताक माने आमी यदि मेशिन तो बेया हय तेतिया आकु रिप्लेस करातो टान हबो यदि आमी आगते सेक्टर लगत एक्स्ट्रा मेशिन तो पठाई निदियो सो वी हैव गिवन टेकन साफिशिएंट केयर आमी प्रत्येक जिलाखনত কৈছো ডিসি কেজনক বা সাব ডিভিজনাল অফিসারক কি তেওঁলোকে सेक्टर अफिसार लगत और जोनल अफिसार लगत यथेष्ट मेशिन पठाइसे सो दैट भितर अंचल यदि मेशिन तो बेया हय तेतिया তেওঁলোকৰ मेशिनो नाटनित নহয় সেই বস্তুটো আমি স্পেসিফিক্যালি টেক কেয়ার কৰিছো আমি যোৱাকালি পৰা যে পলিং পাৰ্টি পঠানো তেওঁলোকৰ আমি वेलफेयर কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ সিকিউৰিটি কাৰণে বিশেষকৈ চিন্তা কৰিছো সিন্স দিস ইজ আ ৰিভাৰাইন এৰিয়া আমি we had taken extensive help from Assam State Disaster Management Authority as well as BSF कारण